ଦେଖିଲେ କସ୍ତୁରୀ ତିଳକ ମନରାଟ ବଟଳେ ବକ୍ଷୀୟ ସ୍ଥଳେ କୌସ୍ତୁଭ ସାଗ୍ରେ ରଙ୍କର ଦଳେ ତେଣୁ করে କଙ୍କଣ ସର୍ବାଙ୍ଗେ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ବସୁମଣିଙ୍କ କଣ୍ଢେଇ ଚମ୍ପୁତାବଣୀ कवि कौन कहले कहले श्री गोपाल चूड़ामणि से गोपाल कुलर चूड़ामणि श्रेष्ठ श्रेष्ठ गोपाल मान जे मणि अतएव श्री गोपाल चूड़ामणि ना से देखा ना कस्तूरी तिलक आमे माने साधारण मनीष मुंडे चंदन टिके तिलक टिके लगे किंतु सी तो दामिकिया ठाकुर से कौन करे ना कस्तूरी तैयारी चिता तिलक कर पिंधे दुईरे कवि कहले ललाट पटले मस्तक जार शोभा पाऊँच कस्तूर चिता दुईरे बक्षीय स्थले कौस्तुभम बक्ष बोलते छाती जार छाती रे कौस्तुभर मणिमाला वर्धन कौस्तुभ मणि कहले तू कौन बुझू आज्ञा कौस्तुभ बोला हमें पहले तुला लोग आम हाथ को पाइबनी हमें साधारण मारिबी ये कौस्तुभ मारिटा कौन रे कौन आज्ञा मु तो जानि नहीं मने रख मन रख त्रेतया जुगर अयमारंभ समय रे बेण बोली दाय उठाए राजा बस राजा बेण एकमात्र कन्या ओलियोनी झील ना तार हूँ बैठयनी बाबुरे 7 वर्षर झील राज उपक्रांत उद्यान को सखी बोलते सांगसाथी मान सहित खेला लीला करुवा विचरण ठीक ये बेले काठर कंढेईटे दृश्यमान ये काठर कंढेईटा को जिते बेले देखी देछि मन होइला तार जे आकर्षण देखी मोहिला मन पारालो नाम राजकन्यार दृष्टिगोचर गोटे काठर कंढेई मन आकर्षण होता बाबुरे काठर कंढेईटा उठे आहार बिहार क्रीड़ा कौतुक जिते बेले जहाँ हुए ये झील कंढेईटा छाड़े दिन को दिन दिन को दिन राज झील देहरे जौवन खेली प्रत्येक बापा मानकर हृदय गोटे स्वप्न बंची अवस्था निजर कन्यादान हूँ एक विराट स्वप्न मनुष्य 5 ताला घर कर ये स्वप्न मनुष्य 4 चकिया 22 चकिया पर्यंत गाड़ी कर ये स्वप्न तार श्रम अर्थ बाहुबल आज्ञा गोटे झीर बाहागर अर्थ गुण गोटे झीर बहागर श्रम बल बाहागर प्रतिपत्ति बदल गोटे कन्यार बह जदि सेतिकी गुण थाए गोटे बापा को अर्जन कर झील को बाहा
ଏଠି ଏ ଦେବ ରାଜାର ଝିଅ ବୈଜୟନ୍ତୀ ବାପା ଦେଇଦେଲେ ଅଭୟ ମୋର କହିଲେ ମା ତୁ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆଚାଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ତୋତେ ବାହାଘର ଦିଆଇବି ହସି ହସି ବୈଜୟନ୍ତୀ କହିଲା ମୋର ବାହା ହେବା କଣ ଆବଶ୍ୟକ ବାବା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରତ୍ନକୁ ବିବାହ ଦେବେ ମୁଁ ବାହା ହେବି ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରହିବ ମୁଁ ତାହାକୁ ବାହା ହେବି କଲା କାଠ କଣ୍ଢେଇ ଦିଏ ଦବ ଚଲାଇ ବରମାଳା ନିଚେ ଦେବି ଲମ୍ବାଇ ମୁଁ ଯୋଉ କାଠ କଣ୍ଢେଇଟା ଧରିକି ଖେଳୁଛି ଏ କାଠ କଣ୍ଢେଇଟାକୁ ଯେ ଜୀବନ୍ତ ଚଲେଇ ଦବ ମନକୁ ମନ କଣ୍ଢେଇଟା ଚାଲିବ କିଏ ଚଲେଇବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ମାନେ ଆଇଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏ କଣ ସମ୍ଭବ ରାଜା ଝିଅ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ତର ଦେଲା କହିଲା କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଯଦି ଗୋଟେ କାଠର ଢିଙ୍କିଟାକୁ ନାରଦ ଉଡ଼େଇକି ନେଇକି ଯାଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆକୁ କିଏ କାହିଁକି ଚଲେଇ ପାରିବ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ରାଜପୁତ୍ର ଆସିଥିଲେ ସବୁ ନିରାଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆଟିଏ ଆସି ରାଜା ଘର ବାହାଘର କିଛି ଭିକ୍ଷା ନ ଅର୍ଣ୍ଣଗଣ୍ଡାଏ ମିଳିବ ଋଷି ପୁତ୍ରଟି ଭିକ୍ଷାକୁ ଦେଇ ଡାକୁଛି